खुंनै बाइक थुताइलाइमानि व सागो दुखु मानखा खरक बुरि लुकुरक पातिमु सालग्रा हांकर कदमतला थाना गाना इसाइ लाल छरा तहसिल अफिस नि बसकांगो गराकसानि हर मनोर आलिनि मुंगै खरकसा सिखला बाइक खलायै दर्पणगुनि सिमे कदमतलानि फाइसिं थाङै तंगमानि ते खुंसा बाइक कदमतलानि सिमे दर्पणगुनि फाइसिं थाङै तंगमानि आर जरावन इसाइ लाल छरा तहसिल अफिस बसकांगो फाइ सकबाय केन खुंनै बाइक थुताइलाइखा बाइक तंगनायनि लगी व खरकसा तंकसं लुकुरक व सागो दुखु मानखा सागो दुखु मानाय रगनि बिसिंग जयदेव दे राणा देवनि साग्रक बेलायखेनो दुखु मानका हनि साइमानखा पातिमुनि उलक खरकसा उमर कासुगिया बोरे बसाते मनोर आलिनो कदमतला साकामनगर तलाङै थांका ते जयदेव दे राणा देवनो धर्मनगर हांगर साकामनगर तलाङै थांका साइमानखा जयदेव दे राणा देव बेलायखेनो सागो दुखु मानमानि बागै फातार हास्तेव रेफर खलाय रेखा साकनायखौ नायरक पातिमुनि कक्तमा माने कदमतला थानानि पुलिस पातिमुं थायो थाङै खुंनै बाइकनो थानाव तबि फाइका তো আছিল তারা দুপুরে বাড়ির সামনে কীর্তন আছিল কীর্তনে কিছু প্রসাদ খাইছে খাইয়া কদমতলা গেছে কদমতলা থেকে আইসে প্রায় রাত্রে 7টা হওয়ার পরে কেন কীর্তন আছে কীর্তনের এদিকে তহসিল অফিস আছে তহসিল অফিসের সামনে তারা হঠাৎ কীরকম কিতা কইয়া অন্য একটা বাইকে সম্ভবত বাউলি মারার পরে তারা দুইটা পড়ে গেছে হের মাথা বুধই গিয়া লাগছে কারেন্টের খুঁটিতে তারপর এই অবস্থা প্রায় মোটামুটি বাক্কা খারাপ অবস্থা তারা কয়জন আছিল বাইকে তারা আসলে বাইকে 2 জন বিও রিপোর্ট কখরাং।